So, mga karils, mga amiga ug amigo, ni gyud ang mga Explorer Unlimited. Mga haron ingnon pa nga mudasdas karon makahatag ninyo og information nga number 1. O mo na ni, mulatay na gyud mi aning coastal road nga extension nga paingon sa Pulot dan paingon sa Silanga sa Tanggog. Sige tan-aw na ato na atong kaisog og dili bata motalaw. Sus, simba ko. Napulwa mo dayani oy. Ako pa isog-isog ko pero nga akong tinae ka nagkurog-kurog. Sige lang, agwantahon lang nato ni haron ingon lang ko tagot nga kanang punuhay naka-explore na taaning dapita. Sige na natablawan lagi ko. Kay pag-abot dito sa habog kay kinoko nagliga-lingga man ako sakyanan. Sige na lang, agwantahon lang nato ni kana hinayak naman tagpaatik dire. Sige, okay. Tanaw na to na nakakanaog na gyud mi. Pero na-premiuhan pod mi kay pag-abot na mo dito sa ubos wala na may kabalog asa mi mo exit paingon sa Pulot o paingon sa Tanggog. Mo na giingon og nagabaan mi og Mirese. Mingon dito ko banda, Mirese patuga-tuga.